मेष राशि एवं तुला राशि स्वभाव भाग्य एवं धन बयस बढ़िले आपण को सुख मिली थाए ना दुख मिली थाए। आपण कहीं जीवन में दुख पाई थांती कौन करने द्वारा जीवन में सुख समृद्धि आसी थाए। किछि छोटिया छोटिया उपाय छोटिया छोटिया कथा आज भिडियो रे आमे जानिबा जहाँकि आगुरी आपण केबे भी जानि नथिबे। एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मेष राशि एवं तुला राशि भाग्यर रहस्य कौन? किए सबुठार अधिक धनी? बयस बढ़िले सुख मिली थाए ना दुख मिली थाए? केउं राशिर भाग्यर प्रतिशत अधिक रही थाए एवं केउं बयस रे आपण जीवन में बहुत अधिक उन्नति करिथांती? जीवनर आरंभ में बहुत लोक बहुत अधिक संघर्ष करिथांती किंतु सहजरे सफलता मिली पारि न थाए। किंतु समय जेबे बदली थाए सेही लोक माने ही सफलतार शिखर को ही पहुँची थांती। आउ किछि लोक छोट बयसरू ही एही सुविधा पाई थांती किंतु जीवन में बड़ परीक्षा पर बुझंती प्रकृत खुशी प्रकृत सफलता पाइछंती। तो आज आमे दुईटी विपरीत स्वभावर राशि मानक विषय रे जानिबा जहाँकि मेष राशि एवं तुला राशि। गोटे हेउछि अग्नि तत्वर राशि जहाँकि तेज संपन्न राशि, आउ गोटे हेउछि शांति एवं सौंदर्यर प्रतीक। किए सबुठु अधिक भाग्यशाली किए सबुठार अधिक धनी होई थांती? बयस बढ़िले काहाको अधिक सुख मिली थाए एवं काहाको अधिक दुख मिली थाए? भिडियोटी को निश्चिंत भाव में शेष पर्यंत देखंतु। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा गुड़िक अच्छी जहाँकि आपणकर जीवन को पूरापूरी बदलाई देव। एवं भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल। एमानक भितरे अग्नि भली शक्ति रही थाए। मेष राशिर व्यक्ति माने साहसी सीधा कथा कहूथिबा भली व्यक्ति होई थांती। नेतृत्व नेबार क्षमता रखि थांती। एमाने जो स्थान रे रही थांती आपण देखिथिबे आपणकर जदि आखपाखरे केही मेष राशिर व्यक्ति अछंती समस्ते तांकू पसंद करुथिबे। सेमाने बहुत अधिक साहसी होइथिबे। समस्तक गहली रे गोटे एकुटिया टाइप रो ना करिथिबे। नेतृत्व नेबार क्षमता समस्तक सहित मिसिकी काम करुथिले मध्य तांकू ही पचारुथिबे किंतु सेही व्यक्तिर अलगा दायित्व रहिथिबा अलगा परिचय रहिथिबा। एमाने सीधा कथा कहिथांती। छळ करिबा एमानको पसंद होई न थाए। भल हो किंबा खराब कथा सीधा कथा कहिथांती। नुआ काम करिबाकू नुआ भावरे काम करिबाकू पसंद करिथांती। ଏହା ସହିତ ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ତରବର ହୋଇ କିଛି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ତରବର ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯିବା ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା मन सफा थिबा हेतु केबे केबे लोकमानक ठारु आघात पाई थांती। जेहेतु आपणकर मन सफा अटे आपण समस्त को भल दृष्टि देखि थांती किंतु आपण माने समस्तक ठारु धोखा पाई थांती कारण काहेकि ना समस्त लोक आपणक परि होई परिबे नाही। आपण जेमिति तो आपणक परि सेमिति होई न पारंती। तो आपण मान मन रखंतु शीघ्र रागिजिबा एवं शीघ्र निष्पत्ति नेबा एही दुई गोटी गुण को आपण आज ठारू ही बदलाई दियंतु नाही तो आपण जीवन में बहुत अधिक पछरे रही जाई पारंती। तुला राशि विषय रे जदि आमे जानिबा तुला राशिर स्वामी हेउछंती शुक्रदेव। एमाने प्रेम सौंदर्य एवं संपर्क को गुरुत्व देई थांती। जेबे भी एमानकर परिवार भितर हेउ दाम्पत्य जीवन रे हेउ भाई भौणीक सहित माता पितांक सहित कोनोसी भी संपर्क हेउ सांगमानक सहित भी हेउ किछि भी संपर्क खराब हेबाको लागि थाए तो हाथ गोड़ जोड़िकी संपर्क को भांगिबा को दियंती नाही। संपर्क को जोर करी धरिके रखि थांती। एमाने जीवन में संपर्क को अधिक गुरुत्व देई थांती। केबे भी काहाकू सहजरे छाड़ंती नाही। जेउ क्षेत्र रे भी एमाने रही थांती सेथिरे लाखिके रही थांती। एमाने काहार मन भांगिबा को चाहंती नाही। काहार मन रे दुख देबा को चाहंती नाही। किंतु समस्या हेउछि निजर कष्ट को लुचाई अन्य को सुख देई थांती। बाहर एमाने खुशी देखा जाई थांती किंतु भितर एमानकर
ଅନେକ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ମାଗିଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିପରୀତ ରାଶି ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିପରୀତ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ଶିଖାଇଥାଏ ସାହସର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ଶିଖାଇଥାଏ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଏ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାହସ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଧନ କମାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନିଜର କାମରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଲୁହା, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ମଜୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ରାଗିଯିବା, କାହାକୁ କିଛି ଅପଶବ୍ଦ କହିଦେବା, ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ, ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଥାଏ ଏମାନେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନାଚ, ଗୀତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଡିଜାଇନିଂ କାମ କରିବା, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାମ କରିବା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିଏ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ନିଜର ସାହସ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଥାଏ। ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ନା ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୁବ ବୟସରେ ସଂଘର୍ଷ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିଥାଏ, ଅନୁଭବ ବଢ଼ିଥାଏ, ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋକା ହୋଇଥାନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ପରେ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ, 32 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସାହସ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳନ। ଜୀବନରେ କିଏ ଅଧିକ ଜିତିପାରିବ? ଯିଏ ଅଧିକ ନିଜର ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବ, ସିଏ ଅଧିକ ଜିତିବ। ସେହି ଲୋକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମେଷ ନା ତୁଳା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ନି ଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ତ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ରାଶି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ? ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ ଅଧିକ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ସ୍ୱଭାବର। କେବେ କେବେ ଏହି ତରବର ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିକି ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମନରୁ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବିଥାନ୍ତି
तांको संपूर्ण विश्वास करिथांती किंतु समस्ते समान नुहंती। व्यवसाय टंका एवं संपर्क रे आखि बंद करी आपण काहाकू विश्वास करंतु नाही। आपणक पई भल रहिबो। तृतीय कथा आपण मन रखंतु आपणक पई अहंकार करिबा जमा भी भल नुहे। मेष राशिर व्यक्ति नेतृत्व करने को पसंद करिथांती किंतु केबे केबे केवल मो कथा ही ठीक एही भावना जदि आपण मन भितर रखंती तो आपणकर जीवन रे निश्चिंत भाव किछि ना किछि बाधा आसी पारे। एही भावना आपणकर संपर्क रे दूरता आनी थाए। ता सहित अनावश्यक खर्च मेष राशिर व्यक्ति अधिक करिथांती। सेथिपाई निजर खर्च उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। तुला राशिर कथा जदि आमे आलोचना करिबा केउ कथा प्रति आपण सावधान रहिबा उचित तो समस्त को खुशी करिवार स्वभाव आपण बदलांतु। तुला राशिर सबुठार बड़ गुण हेउछि समस्तक सहित भल संपर्क रखिथांती। समस्त को खुशी करने को जाई निजे दुखरे रही थांती तो समस्त को खुशी करने को चेष्टा आपण करंतु नाही। तुला राशिर व्यक्ति माने बेले बेले निष्पत्ति नहीं पारंती नाही। निष्पत्ति नेबारे विलंब करिथांती जहा फल एमानकु समस्या आसी थाए। तुला राशिर व्यक्ति बहुत अधिक भावी थांती। भाविबा तो भल किंतु अधिक भाविबा एहाकु खराब गुण बोली विचार करा जाई थाए। अधिक भाविबा द्वारा आपण भल भल सुजोग मध्य हाथ छड़ा कर देई थांती। आउ गोटे कथा हेउछि भूल लोक को केबे भी मुंडे बसांतु नाही। अधिक ध्यान दियंतु नाही। तुला राशिर व्यक्ति प्रेम एवं संपर्क को अधिक मूल्य देई थांती। केबे केबे भूल लोकंकर मिठा कथारे आपण प्रभावित होई पारंती। भल भावर चिन्हि निष्पत्ति नेबा आपणक पई ठीक रहिबो। बाहर हसुथांती एवं भितर निजर दुख को लुचेई थांती तो मनर कथा को भरोसायोग्य लोकंक सहित अल्प किछि बांटंतु। एहा द्वारा आपणकर मन टिके हल्का लागिबो। तो मेष राशिर व्यक्ति निजर राग एवं क्रोध को जदि नियंत्रण रे रखि पारिबे तो आपण दुनिया को जीति पारिबे। तो तुला राशिर व्यक्ति जदि आपण निजर मूल्य को बुझी पारिबे तो केही भी आपणकर शांति को भंग करि पारिबो नाही। आपण सर्वदा शांति रे जीवन काटिबे। धन्यवाद।